Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How is your life? Hopefully you are always fine. It is nice to see you again. This is Mrs. Pujiya Handayani. Well, it is time I would like to give you the material, but I haven't told you the title of the material yet. Judul dari materi ini belum akan saya berikan pada kalian. Well, the first thing you have to do, observe the following sentences. Well, there are two columns here. The left column, it is the activity. The right column, the result. Jadi kolom yang sebelah kiri ini adalah sebuah kegiatan. Kolom sebelah kanan ini merupakan dampak dari kegiatan. Well, there are 4 sentences here. Let's have a look. Sentence number 1. Someone has swept the floor. Seseorang telah menyapu lantai. The time expression here is not written. Keterangan waktu di sini tidak diterangkan kapan seseorang itu telah menyapu lantai. Tapi dampak atau akibat dari seseorang menyapu lantai ini bisa kita lihat. Now the floor is clean. Sekarang lantainya sudah bersih. Number 2, the children have taken a rest. Anak-anak telah beristirahat. Kapan istirahatnya juga tidak diterangkan di sini. Tapi akibatnya, now they feel fresh. Sekarang mereka merasa segar. 3, Mrs. Julia has explained the Indonesian archipelago. Bu Julia telah menerangkan tentang kepulauan Indonesia. Kapan beliau menerangkan? It is not written here. Now I understand the Indonesian archipelago. Sekarang saya sudah paham tentang kepulauan Indonesia. Number 4. Mother has served the dinner. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kapan ibu menyiapkannya? It is not written. But now everybody can have dinner. Sekarang setiap orang sudah bisa menikmati makan malam. Well, students, ya, ternyata judul dari kalimat-kalimat tadi adalah present perfect tense. In Indonesian kita terjemahkan telah atau sudah. Now we come to a pattern. Kita sampai pada pola positive form. Bentuk positifnya subject plus has atau have plus V3. V3 ini adalah verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Let's have a look to has. Kita lihat has. Has is used, digunakan untuk he, she, it, singular, noun, kata benda tunggal. Have is used for I, you, we, they, plural, noun, kata benda jamak. Dan V3 di sini kata kerja bentuk ketiga nanti akan saya jelaskan setelah pola ini. Now let's have a look to the examples. Contohnya, the man has repaired Vika's watch. Pria telah memperbaiki arloji Vika. The man subjek. Karena the man ini tunggal, kita pakai has. Kata kerjanya repaired, bentuk ketiga dari repair. The children have made 2 kites. Anak-anak telah membuat 2 buah layang-layang. Subjeknya the children, jamak. Jadi kita gunakan have. V3-nya, kata kerja ketiganya made. Berasal dari kata make. The negative form, bentuk negatif, subject plus has or have plus not plus V3. Untuk bentuk negatif, kata kerja tidak berubah, tetap V3. Example, contoh, the man has not, disingkat hasn't, repaired Vika's watch. The man hasn't repaired Vika's watch. Dalam bahasa Indonesia bentuk negatif ini biasa kita terjemahkan belum. Jadi pria itu belum memperbaiki arloji Vika.
The children have not or haven't made 2 kites. Anak-anak belum membuat 2 buah layang-layang. Well, now we come to interrogative. Bentuk interrogative, yes, no, question. Kalimat tanya yang menuntut jawaban ya atau tidak. In Indonesian, we translate, kita terjemahkan, apakah subjek telah bla bla bla? Oke, polanya have or has ya plus subject plus V3. Has the man repaired Vika's watch? Apakah pria itu telah memperbaiki arloji Vika? If the answer yes, kalau yes, yes he has. Kalau no, no he hasn't. Have the children made 2 kites? Apakah anak-anak telah membuat 2 buah layang-layang? Yes, they have. No, they haven't. Now the question, ya, untuk question yang menggunakan question word, kata tanya, ya, question wordnya dulu, kemudian has atau have plus subject plus V3. Contoh, kita gunakan kata tanya what. What has the man repaired? Apa yang telah diperbaiki pria itu? Vika's watch. How many kites have the children made? Berapa banyak layang-layang yang dibuat anak-anak? 2 kites. Now let's have a look to verb. Kita lihat kata kerja ya. V1, V2, V3. Dalam bahasa Inggris pembentukan kata kerja bentuk 1 menjadi 2 dan 3. Ini ada yang disebut regular verb, kata kerja yang beraturan. Bentuk 2-nya tinggal tambah id, ketiga juga id. Ada beberapa contoh di sini. Study, studied menjadi studied, bentuk ketiganya studied. Play, played, played. Clean, cleaned, cleaned. Walk, walked, walked. Listen, listened, listened. Now we come to irregular. Irregular verb ini bentuk yang tidak beraturan. Dari kata kerja 1, 2, 3 ini berubah. Tidak ada pola perubahannya seperti apa itu tidak ada. Contoh, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, go, went, gone, sleep, slept, slept, sweep, swept, swept, tell, told, told, read, read, read. Ya, ini tulisannya sama tapi bentuk 2-nya kita baca read. Bentuk ketiga juga read. Speak, spoke, spoken. See, saw, seen. Sekarang bentuk 1 menjadi 2, 3 tetap. Cut, cut, cut. Set, let. Ya, untuk memperkaya kata kerja, to enrich your vocabulary about verb, look up your dictionary. Tolong kamu buka kamus. Now the function, fungsinya sekarang number 1. To show the activity done in the past without telling the time expression. Jadi menunjukkan kegiatan yang dilakukan pada waktu lampau tanpa menyertakan keterangan waktu. Well, it is different from simple past tense. Kalau simple past tense ini pada waktu lampau kejadiannya tapi ada keterangan waktunya. Contohnya yesterday, last night, last week, this morning, etc. But in present perfect, there is no time expression here. Examples, someone has swept the floor. Seseorang telah menyapu lantai. Ini kapan menyapunya tidak diterangkan tapi dampaknya
Akibatnya bisa kita rasakan. Now the floor is clean. The children have taken a rest. Anak-anak telah beristirahat. Kapan istirahatnya? Tidak disertakan. Ya, dampaknya ini the children feel fresh. Mrs. Julia has explained the Indonesian archipelago. Kapan menerangkannya Kepulauan Indonesia? Tidak ditulis di sini. Tapi dampaknya I understand the Indonesian archipelago. Saya sudah paham tentang Kepulauan Indonesia. Mother has served the dinner. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kapan menyiapkannya tidak diterangkan, tapi everybody can have dinner. Setiap orang semuanya bisa menikmati makan malam. Well, the second function to express the activity done in the past, but it is still going on now. Ini kegiatan ini dilaksanakan pada waktu lampau sama ya. Tapi kegiatan ini masih berlangsung sampai sekarang. It is still going on now. Time expression, keterangan waktunya kita gunakan for bla bla bla, selama kurun waktu berapa, atau since bla bla bla, sejak kapan. Contoh, my uncle has worked in the garden for an hour. Paman saya telah bekerja di kebun selama 1 jam. Mulai bekerjanya tadi, sekarang sudah 1 jam. But he is still working now. Dia masih bekerja sekarang. We have studied English since we were in elementary school. Kita telah belajar bahasa Inggris sejak kita berada di sekolah dasar. Kita belajar bahasa Inggrisnya dimulai waktu lampau. Now we are still studying. Sekarang kita masih belajar bahasa Inggris. Well, the time expression for selama, ini contohnya for 6 hours, for 2 days, for a week, for almost 5 years. Since, sejak, since this morning, since 5 o'clock, since yesterday, since 2 days ago. Examples please. Contohnya ini bisa kalian buka di English book on page 147, 148, buku paket bahasa Inggris. Tolong kalian buka halaman 147, 148. Ini contohnya sangat jelas sekali. Dan juga kalian buka modul kalian yang kemarin, materinya tentang present perfect. Kamu pelajari example-nya, contohnya number 1 to number 6, baik kalimat positif, negatif, or interrogative. And then we come to exercise. Ini juga taken from modul, diambilkan dari modul. Kalian kerjakan bagian A. Underline the correct words in each sentence. Kalian garis bawahi kata kerja yang benar di setiap kalimat. Number 1 to number 5. Jadi kalian pilih kata kerjanya yang mana. Exercise B. Change the verbs in the brackets into present perfect tense. Kalian ubah kata kerja dalam kurung menjadi bentuk present perfect tense. Oke, ingat ya. Present perfect tense kita gunakan V3, bentuk ketiga. Okay, please do number 1 to number 10. Write the answers on a piece of paper. Kerjakan di selembar kertas bersamaan dengan tugas dari Mrs. Harini, Miss Anggra, and terakhir ini dari saya. Do on a piece of paper. Kapan kalian harus mengumpulkan? Saya nanti akan memberi informasi. Okay, the students, I think that's all for the material today about present perfect tense. Now it is time for us to separate, to be away. Ya, kita
saatnya berpisah untuk sementara. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Assalamualaikum.